पीबी न्यूज और अब खबरें विस्तार से। रानीगंज के 88 नंबर वार्ड स्थित ईस्ट कॉलेज पाड़ा में तृणमूल ने 14 से 15 नए वोटर्स को टीएमसी में ज्वाइन करवाया। इस दौरान तृणमूल नेता सहित तृणमूल यूथ कांग्रेस के वार्ड प्रेसिडेंट भी मौजूद रहे। पश्चिम बर्धमान में चुनाव की तारीख नजदीक आते जा रही है, इसलिए जनता को जागरूक करने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। टीएमसी हो या भाजपा, कोई भी पार्टी किसी भी तरह की कमी नहीं करना चाह रही है। रविवार रानीगंज के 88 नंबर वार्ड स्थित ईस्ट कॉलेज पाड़ा इलाके में 14 से 15 नए वोटरों को टीएमसी में ज्वाइन करवाया गया। वैसे हमारे देश में युवा को काफी महत्व दिया गया है। बार बार कहा जाता है कि युवा के हाथ में ही हमारे देश का भविष्य है, तो अगर युवा वर्ग जिस तरफ रुख करता है तो ये मान लिया जाता है कि सत्ता उसी की होती है। इसलिए तृणमूल युवाओं को अपनी ओर खींच रही है ताकि इस बार की लड़ाई में वो विजय रथ में सवार हो सके और एक बार फिर से बंगाल की सत्ता की बागडोर उनके हाथों आ सके। इस दौरान यूथ कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष राहुल पाल, तृणमूल कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष कृष्णा साव, प्रियोपाल, रतन सिंह, इंद्रनील नाग मुख्य रूप से उपस्थित थे। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, हमारी मानुष जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। आगामी 26 एप्रिल ममता बंदोपाध्याय स्नेहधन्य प्रार्थी माननीय श्री तापस बनर्जी महाशय के जोड़ा फुल चिन्हे भोट दिए विपुल भोटे जयी करुन। रानीगंजेर उन्नयन धारा के अब्याहत रखते माननीय श्री तापस बनर्जी महाशय के जोड़ा फुल चिन्हे भोट दें। आज के 88 नम्बर वार्डर कलेज पाड़ा विवेकानंद पल्ली থেকে নতুন ভোটার একদম ফ্রেশ মুখ যারা আগামী দিনের পশ্চিম বাংলার ভবিষ্যৎ হতে চলেছে। অনেক যুব ছেলে মমতা ব্যানার্জির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে আজকে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। মোটামুটি 15 জন যোগদান করেছেন। আগামী দিনে এদের হাত ধরে আরও অনেকে যোগদান দিতে চলেছেন। রাহুল পাল, प्रेसिडेंट 88 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आगामी 17 अप्रैल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल आ रहे हैं, जहां वो नीघा एरोड्रम मैदान में जनता को संबोधित करेंगे। इस दौरान जहां तैयारियां जोरों पर चल रही है, तो वहीं भाजपा भूमि पूजन के साथ साथ पूरे मैदान को जय श्री राम और जय हनुमान के झंडे से पटा रही है। जामुड़िया विधानसभा अंतर्गत नीघा एरोड्रम में भाजपा की तरफ से भूमि पूजन किया गया। बता दें कि 17 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसनसोल के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वो जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के नीघा एरोड्रम में आकर एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मोदी के सफर के मद्देनजर एरोड्रम मैदान का भाजपा के शीर्ष नेताओं ने जायजा लिया। इस मौके पर भाजपा की तरफ से एरोड्रम मैदान में हनुमान जी का झंडा और जय श्री राम का नारा लगाकर विधि अनुसार भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष शिवराम बर्मन, डॉक्टर प्रमोद पाठक, सुधा यादव, सनी सिंह, पंकज तिवारी, राकेश कुमार मोदी, अशोक संथोलिया, विष्णु पाठक के अलावा काफी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर शिवराम बर्मन और प्रमोद पाठक ने कहा कि यूं तो भाजपा पश्चिम बर्धमान जिले की 9 सीटों पर जीत रही है, मगर नरेंद्र मोदी के आने से भाजपा कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व में बंगाल की तस्वीर बदलेगी और यहां मोदी के सबका साथ सबका विकास वाला विश्वास वाली बात पर चरितार्थ होगी। वहीं पश्चिम बर्धमान में भाजपा सभी 9 विधानसभा केंद्रों से जीत रही है और अब सवाल यह है कि भाजपा के प्रत्याशी कितने अंतर से जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के सफर को लेकर भाजपा कर्मियों में खासा उत्साह है। भाजपा कर्मी बढ़ चढ़कर भूमि पूजन में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही पंडाल बनाने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इधर
जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय। सब पकड़िए। संकट मोचन हनुमान जी की जय, बजरंगबली जी की जय, हनुमान जी की जय, जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी के निवासी के सामने पानी और बिजली की समस्या लंबे समय से चली आ रही है। चुनाव आते ही नेता आते हैं और फिर वादे कर चले जाते हैं, पर समस्या वही की वही रहती है। पर इस बार वागन कॉलोनी के लोगों ने वोट बहिष्कार का निर्णय लिया था, पर नेताओं ने एक बार फिर इन्हें मना लिया और अब यहाँ के बाशिंदा वोट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। चुनाव आते ही नेता वोट मांगने के लिए लोगों के घर घर पहुँचने लगते हैं, उनकी समस्याएं भी सुनने लगते हैं और उन्हें आश्वासन भी दे डालते हैं। और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, नेता अपने रास्ते चलते बनते हैं और जनता एक बार फिर खुद को ठगा सा महसूस करती है। ऐसी कहानी कोई पहली बार नहीं है, हर बार स्थिति ऐसी ही रहती है। कई बार तो जनता मोर्चा खोल देती है, लेकिन उसके बावजूद भी नेता बड़े आराम से जनता को अपनी बात में फंसा ही लेते हैं। बनपुर के बर्न स्टैंडर्ड कंपनी के वागन कॉलोनी में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहाँ के रहने वाले लोग काफी लंबे समय से बिजली और पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो ये लोग एसडीएम और एडीएम तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इनकी समस्या का अब तक कोई समाधान नहीं निकाला गया। नतीजा, यहाँ के रहने वाले लोगों ने वोट बहिष्कार का फैसला लिया, लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी नेताओं को लगी तो इस इलाके में नेताओं के आने का तांता शुरू हो गया। वैसे आपको बता दें कि ये इलाका आसनसोल दक्षिण विधानसभा के अंतर्गत आता है और यहाँ से तृणमूल की तरफ से सायोनी घोष और भाजपा की तरफ से अग्निमित्रा पाल चुनावी मैदान में है। दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी और दलों के नेता वागन कॉलोनी लोगों को समझाने पहुंचे और काफी हद तक इसमें कामयाब भी हो गए। वागन कॉलोनी के लोगों का कहना है कि उन्हें बिजली और पानी की समस्या को जल्द दूर करने का आश्वासन मिला है। डीएम ने भी कहा है कि चुनाव की वजह से आचार संहिता चल रही है, इसलिए अभी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उनकी समस्या पर गौर किया जाएगा और जल्द ही उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। इस आश्वासन के बाद वागन कॉलोनी के रहने वाले लोगों ने अपने वोट बहिष्कार के फैसले को वापस ले लिया है। उनका कहना है कि यहाँ पर रहने वाले लोग सभी अपने मत का प्रयोग, जो कि उनका हक है, वो जरूर करेंगे। लाइन जलेर असुविधार जन्य एकजुट हয়ে আমরা এই কাজটা করেছিলাম, কিন্তু এখন সবাই যেটা বলছে সেটাই আমরা করছি। আর ভোট দেব, ভোট আমরা দেব। আপনারা ভোট দেবেন? আপনার নামটা বলুন। শিক্ষাশ্রী ব্যস্ত। আমরা সমস্ত কলোনিবাসীকে একত্রিত করে আমরা ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছিলাম জল এবং লাইটের জন্য। তো আমরা বিভিন্ন নেতা নেত্রী যারা এখানকার ক্যান্ডিডেট তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি, প্রত্যেকের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি, প্রত্যেকেই আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন এবং ফোনে যোগাযোগ রাখছেন। তো তিনাদের কথা প্লাস আমরা এসডিএম এডিএমকে বহুদিন ধরে বহু কাগজপত্র দিয়েছি, বস্তাখানেক কাগজপত্র হবে। তো ডিএম বা এসডিএমের কথা অনুসারে ওনারা আমাদের কাজটা বলেছেন অনেক দূর আগিয়ে নিয়ে গেছে। তো এখন ভোটের যেহেতু আচারসংহিতা, সেই হিসাবে এখন হয়তো কাজটা করা যাবে না, পরবর্তী ক্ষেত্রে আমাদের কাজটা হবে এই আশ্বাস আমাদেরকে দিয়েছে এসডিএম এবং ডিএম, সকলেই আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছে। তাই আমরা সমস্ত কলোনিবাসীকে ডেকে একত্রিত করে সকলের রায় নিয়ে আমরা ভোটটা তুলে নেবার ব্যবস্থা করলাম। আমরা সকলে হাসি মুখে খুশি মনে সবাই ভোট দেবো। नामটা বলবেন। স্বপন মুখার্জি। विड्रॉन कर रहे हैं आप लोग बायकॉट? हम लोग हर एक पार्टी से बात किए हैं,
सब पार्टी का कहना में यही है कि जो कि इलेक्शन का ये चालू हो गया, अभी और कुछ काम नहीं हो सकता, मगर हर एक कैंडिडेट बोला है कि हाँ हम लोग ये काम जरूर करेंगे। और हम लोग उन्हीं लोग का भरोसा में, और जितना भी वोट, बहुत आदमी का भी ये 5 साल बाद एक बार वोट आता है, सबको देने का मन भी है। इसलिए हम लोग सब सोच विचार करके पूरा वागन कॉलोनी वासी मिलजुल के यही फैसला लिए, ठीक है हम लोग का जैसे लड़ाई चल रहा चलेगा, मगर हम लोग वोट देने, हम लोग सबका राय से ही वोट बॉयकॉट विड्रॉ कर रहे हैं। हम लोग कोई किसी का दबाव तो नहीं है ना, हम लोग का कोई किसी का दबाव से नहीं, क्योंकि हम लोग का जब पूरा एक कॉलोनी वासी जब मिलजुल के और डीएम, एसडीएम, एसडीओ सब हम लोग को भरोसे दिए हैं कि हाँ ये काम जरूर होगा। यही भरोसे के चलते हम लोग सब पे फिर भी भरोसा करके हम लोग ये वोट बॉयकॉट विड्रॉ कर रहे हैं। सब आदमी खुशी खुशी अपना अपना वोट दे सकते हैं, क्योंकि सब आदमी का राय से ही हम लोग वोट बॉयकॉट किए थे। पानी और बिजली का इसमें मांग के लेके, इसीलिए आज हम लोग वो मांग हम लोग का जारी रहेगा, जब तक नहीं होगा हम लोग का ये मांग हम लोग बंद नहीं करेंगे। मगर हम लोग वोट सब मिलजुल के जो कॉलोनी वासी फैसला लिए हैं उसी में सब हम लोग इकट्ठा होके वोट बॉयकॉट विड्रॉ कर रहे हैं। वोट देंगे, हम लोग वोट देंगे। नाम बताइए। नाम विजय चटर्जी। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल उत्तर के टीएमसी उम्मीदवार मलय घटक ने आसनसोल के 55 नंबर वार्ड में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही यह आरोप लगाया कि भाजपा मीडिया से भी अपने इशारे पर काम करवा रही है। अब मैं शंकर साहब से आए, আমরা এক নির্বাচন दादा पीछे से लीजिए ना। अरे दादा हम लोग पीछे से कैसे लीजिए आप। रमजान साहब आए हैं, उसको धन्यवाद। हम लोग आए हैं, लूटना बंद करना है। आज देश का सभी संपत्ति बिक रहा, बैंक लूट हो रहा, चीजों का दाम बढ़ रहा, लेकिन बीजेपी पार्टी मोहल्ला मोहल्ला में जाकर भाई भाई पे लड़ाई लगाने का कोशिश कर रहा। आप लोग को सोचना है, ममता बनर्जी 10 साल या चीफ मिनिस्टर है, 64 स्कीम बना दिया। जी न्यूज मालिक का नाम है सुभाष चंद्रा, ये बीजेपी का एमपी है। रिपब्लिक टीवी, ये टीवी का मालिक का नाम है राजीव चंद्रशेखर, ये भी बीजेपी का एमपी है। इंडिया टीवी, इसका मालिक का नाम है रजत शर्मा, ये बीजेपी का ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है। आपका न्यूज 18, इसका मालिक का नाम है मुकेश अंबानी, आज तक इसका मालिक का नाम है मुकेश अंबानी। तो जितने भी टीवी देख रहे हैं, इस टीवी का मालिक बीजेपी का एमपी, बीजेपी का नेता, नहीं तो अंबानी नहीं तो अदानी, ये छोड़कर टीवी और कोई मालिक नहीं है। इसलिए ये टीवी कभी बीजेपी का विरोध में नहीं बोलेगा। ये टीवी पब्लिक को उल्टा समझाएगा, लेकिन आप अपना आंख से देखिए, अपना कान से सुनिए, आप क्या तरक्की आसनसोल का हुआ, या आपको आंख का नजर का सामने है। जो ममता बनर्जी का स्कीम का मदद आप लोग को मिलता है, ये भी आपका आंख का सामने है। और बीजेपी का जो झूठा बात कि 2 करोड़ बेकार को नौकरी दूंगा, 15 लाख करके बैंक अकाउंट में भेजूंगा, इस पर तो बोला घर घर नौकरी दूंगा। तो अगर बीजेपी का नेता आया तो उनसे बोलिए कि भाई 7 साल आगे तुम तो बोला था 2 करोड़ करके नौकरी देगा,
तो 7 साल में 14 करोड़, तो पहले वो 14 करोड़ नौकरी दो, अब तो घर घर का बात आएगा। पहले वो 14 करोड़ नौकरी दो। तो ये सब झूठा बात, झूठा वादा बीजेपी का नेता लोग जो देता है, इससे सावधान हो जाइए। आज 7 साल कोई कम समय नहीं है। नरेंद्र मोदी बहुत सा सपना दिखाया था देश का जनता को, अभी सपना दिखा रहा बंगाल का जनता को, उनका सोनार बंगला बना देगा। भाई तुम सोनार बंगला बनाएगा तो सोनार झारखंड क्यों नहीं बना सकेगा? झारखंड में क्यों हार गया? तुम सोनार राजस्थान क्यों नहीं बना सका? राजस्थान में क्यों हार गया? तुम सोनार पंजाब क्यों नहीं बना सका? पंजाब में क्यों हार गया? कभी कभी बोलता है कि डबल इंजन का सरकार बनाएगा। दिल्ली में भी बीजेपी और बंगाल में भी बीजेपी। उन लोग से पूछिए कि भाई झारखंड का जनता तुम्हारा डबल इंजन क्यों गिरा दिया? राजस्थान का जनता तुम्हारा डबल इंजन क्यों गिरा दिया? वह भी तो डबल इंजन था। कानपुर का फैक्ट्री में बिक जाएगा, चित्तौड़गढ़ का रेल इंजन कारखाना में बिक जाएगा, आपको बगल में LIC में बिक रहा, 70% बोला प्राइवेट हो जाएगा, मतलब बिक जाएगा। तो देश का जितना बड़ा संपत्ति आज नरेंद्र मोदी बेच रहा, पूरा बैंक लूट हो गया। ये 6 साल में हम लोग का देश का करीब 28 पूंजीपति लाखों लाखों करोड़ बैंक का पैसा लूट के विदेश चला गया। और नरेंद्र मोदी झूठा बात कहा था कि हमको 100 दिन का टाइम दीजिए, मैं विदेश का बैंक का पैसा लाऊंगा। और 6 साल में पैसा तो लाया ही नहीं, जितना भी बैंक में पैसा था सब लूट के विदेश चला गया, सब लूट हो गया। 28 पूंजीपति अभी तक बैंक को लूटा है, और ये 28 पूंजीपति में 27 पूंजीपति खाली गुजरात के हैं। नरेंद्र मोदी का इलाका का है 27 पूंजीपति, खाली गुजरात के पूंजीपति लोग बैंक को इतना लूटा कि आज देश बर्बाद हो गया। आज बैंक बोलता बेच देगा, तो बैंक अगर बेच देगा तो जो बेकार लड़का लोग हैं, लाख रुपया 2 लाख रुपया उधार लेके बिजनेस करते थे, जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो लोग बैंक से उधार लेके बिजनेस करते हैं, बैंक प्राइवेट हो जाने से और उन लोग को पैसा नहीं मिलेगा। बैंक का मालिक अदानी नहीं तो अंबानी बच जाएगा। देश का जनता बैंक में पैसा रखेगा और अदानी और अंबानी बिजनेस करेगा। देश का बेकार लड़का लोग को नहीं मिलेगा। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PB न्यूज। भाजपा के कदावर नेता स्वपन दास गुप्ता सोमवार शीतला बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि टीएमसी की लोकप्रियता कम हो रही है, इसलिए अब उन्हें बूथ पर कार्यकर्ताओं को बैठाने के लिए लोग कम पड़ रहे हैं। ঝামেলা করার চেষ্টা করেছিল, অনেক খবর পাবেন আপনারা নিজেরাও। আপনাদের ইলেকশন হচ্ছে, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ইলেকশন হচ্ছে, যা যা ঘটনাক্রম ঘটছে, যা যা ঘটে চলেছে, দিদির যা রাজ্যতে যা অত্যাচার হচ্ছে, এছাড়া আরও অনেক কিছু ঘটনা আছেন, এসব নিয়ে উনি আপনাদের সামনে ডিটেলস তুলে ধরবেন। ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট শ্রী জগৎ প্রসাদ নড্ডা 14 তারিখে আসানসোলে আসছেন। আমার মনে হয় রোড শোই আছে, নাইট স্টেও আছে, কার্যক্রমে উনিও আসবেন। তো ওনার সঙ্গেও আপনারা তো তখন হয়তো কথাও বলে নিতে পারবেন। फ्रोजन एसेट्स आपको राष्ट्र के लिए खुले, अगर आप प्राइवेटाइजेशन वो बंद कारखाना नहीं करोगे तो आपको टैक्स बढ़ती जाएगी। तो ये टैक्स तो बढ़ाने के অল্টারনেটিভ है, हमारा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो মানে ট্যাক্সের বেশি ট্যাক্স দেবার বিকল্প হচ্ছে, একটা বিকল্প হচ্ছে প্রাইভেটাইজেশন। হ্যাঁ, কিন্তু প্রাইভেটাইজেশন সব ক্ষেত্রে তো হয় না। এসেছি গতকাল 4th ফেজ ইলেকশন হয়ে গেল, মোটামুটি ভোট ভালো পড়েছে, কিন্তু অনেক হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে
প্রধানত কুচবিহার জেলায় একটা জায়গায়, এটা আপনারা জানেন অলরেডি, তাও আমি বলে দিচ্ছি আরেকবার, একটা জায়গায় শীতলকুচিতে একটা আমাদের একজন সক্রিয় কর্মী, ফার্স্ট টাইম ভোটার ছিল, তাকে বুথের মানে পোলিং লাইনের মধ্যে গুলি করে মারা হয়েছে তার মার সামনে। একটা নৃশংসতা ইচ্ছে সেটা এটা হচ্ছে যে অনেক বন্ধ হওয়া কারখানার যে জমিটা আছে সেটা হচ্ছে একটা রাষ্ট্রীয় সম্পদ। আজকে আপনারা জানেন যে কৃষকদের কাছ থেকে জমি শিল্পের জন্য করার মধ্যে অনেক ঝামেলা আছে। মানে তারা এখানে বেশিরভাগই প্রান্তিক চাষি, তাদের ওইটুকুই আছে, তারা ছট করে একটা ওই মানে চাষ থেকে অন্য জায়গায় চলে আসতে তারা অসম্মত, আর সেটা স্বাভাবিকভাবে, এটা আমরা সম্মান দিই। সেই যে জমিগুলো যেগুলো অনেক ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল দেখুন, অপারেশনাল ডিটেলসগুলো তো এখন দেওয়া যায় না, কারণ অপারেশনাল ডিটেলস সব দেয়। এটা যে একটা বিরাট সমস্যা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে, এটা যে আপনার আসানসোল অঞ্চলের জন্য একটা বিরাট সমস্যা, এটা পুরো ক্রিমিনালাইজেশন হয়ে গেছে। যেমন দক্ষিণ 24 পরগনায় গরু পাচার নিয়ে একটা ধরো ক্রিমিনাল গ্যাং এসে গেছে, সোনা পাচার নিয়ে ওখানে হয়েছে, এখানে কয়লা পাচার, বালি পাচার, এগুলো হচ্ছে সব থেকে বড়। এইখানে এক ধরনের মাফিয়া তৈরি হয়েছে, আর যে মাফিয়াটা একদম সারা পাবলিক লাইফকে, পাবলিক জীবনকে একদম বিষাক্ত করে দিয়েছে। এইটা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই আজকে একটা দরকার, খুব কঠোরভাবে একটা আইন শৃঙ্খলা পরিকল্পনা নিয়ে এটা, তাই জন্য টাস্ক ফোর্স আমাদের দরকার। তাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকবে এই মাফিয়া উচ্ছেদ করার তাদের। স্মার্ট সিটির কথা বললে, স্মার্ট সিটিতে মানুষের কী কী সুবিধা হয়? স্মার্ট সিটিতে সবথেকে বড় সুবিধা হচ্ছে যে আপনার একটা শহরের গ্রোথ, ফিউচার গ্রোথের দিকে। একটা শহর আমরা যদি ভবিষ্যতের দিকে প্ল্যান না করি তাহলে শহরটা স্ট্যাগনেন্ট করে যায়, যা হয়ে যায় অন্য জায়গায়, যেখানে মানে জল জমতে আরম্ভ করে কোনো জায়গায়, নর্দমাগুলো, যেখানে এই মাফিয়াকে উচ্ছেদ করে আমরা আসানসোলে ঠিকমতো শান্তিপূর্ণ একটা পরিবেশ আনতে চাই। তার সঙ্গে যেটা একটা বড় পরিকল্পনা, এটা প্রধানমন্ত্রী সারা ভারতবর্ষে যে জল মিশনটা নিয়ে কাজ হচ্ছে সব জায়গায়, এখানে একটা মুখ্যমন্ত্রী শুদ্ধ জল স্কিম করা হবে, যাতে পানীয় জল পুরো বর্ধমানে লোকের কাছে আসতে পারে। বর্ধমান বলতে পুরো ইউনাইটেড বর্ধমানটাই বলছি, যেখানে এই ফ্লোরাইড, আয়রন, আর্সেনিক, এই যে সমস্যাটা আছে সেইটাকে সমাধান করার জন্যই আমরা একদম শুদ্ধ পানীয় জল ঘরে ঘরে দেবার আমরা একটা বড় পরিকল্পনা করেছি। আর এটা করার জন্য আমাদের যে ক্রেডিবিলিটিটা আছে সেটা আপনারা দেখবেন। কেন আপনারা দেখেছেন আগে সুলভ শৌচালয় নিয়ে আমাদের কাজকর্ম, আপনারা দেখেছেন গ্যাস, লোকের বাড়িতে বাড়িতে গ্যাস দেবার উজ্জ্বলা পরিকল্পনা। তাছাড়া তার আগে সারা ভারতবর্ষে ইলেকট্রিসিটি দেওয়ার যে পরিকল্পনাটা, না উজ্জ্বলা তো আলাদা, উজ্জ্বলা তো গ্যাস, উজ্জ্বলা, হ্যাঁ, ওই সব বাড়িতে বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি কানেকশন সব জায়গায় দেওয়ার। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখন পানীয় জল, আর কোনো জায়গায় যেখানে এই সমস্যাটা ভীষণ বেশি, সেটা যাদের মাটির বাড়ি, এটা গ্রামীণ ক্ষেত্রের কথাই বলছি, যেখানে মাটির বাড়ি সেটাকে পাকা বাড়ি করার পরিকল্পনা তাড়াতাড়ির মধ্যে করে দিতে চাই। 2022-এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী একটা স্কিম রেখেছিল, ওটা 2022, এবার করোনার কারণে ওটা তত 1 বছর এগোতে হয়েছে। কিন্তু आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल के संस्कृति जगत की तरफ से एक रैली निकाली गई, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि देश में हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना। कोरोना काल से लेकर अभी तक स्थिति को लेकर यहाँ विरोध जताया गया है। शुरू হচ্ছে।
হ্যাঁ, তো ওদেরকে বলে দাও যখন যখন শিবলির মোড়ের দিকে আমরা যাচ্ছি। আরে এরা এখানে অবাক বলে যাই আমি যেই দিকেতে চাই দেখে অবাক বলে যাই আমি অর্থ কোনো খোঁজে নাই পাই রে ও ভাই দেখো ভালো জনে রইল ভাঙা ঘরে দেখো ভালো জনে রইল ভাঙা। উদ্দেশ্য তোমাদের আজকে এই মিছিলে? আমাদের এই মিছিলের আসানসোলের সংস্কৃতি জগৎ যেটা মনে করেছে সেটা হচ্ছে এর আগেও আমরা নতুন যে কৃষি আইন তার বিরুদ্ধে আমরা মিছিলে নেমেছিলাম এবং সেদিনকে আমরা বলেছিলাম যে যখনই এই দেশে কোনো অন্যায় সংগঠিত হবে তখনই আমরা কিন্তু তার প্রতিবাদ করব, তার প্রতিবাদে আমরা পথে নামব। আমরা দেখেছি বিগত বেশ কিছু বছর ধরে গোটা দেশ জুড়ে এই যে আপনারা রয়েছেন, আপনারা মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলেন, কিন্তু এই মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রোধ হচ্ছে। দেশের যে বহুমূল্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা তার বিলগ্নীকরণ হচ্ছে, সেগুলো বেচে দেওয়া হচ্ছে। এবং শুধুমাত্র তাই নয়, আমরা দেখতে পেয়েছি যে এই যে করোনা যে প্যান্ডেমিক যখন চলছিল, সে করোনা প্যান্ডেমিকের সময় অগণিত পরিযায়ী শ্রমিক যারা ভিন্ন রাজ্যে থাকেন তারা কার্যত হাঁটতে হাঁটতে আসছেন, তাদের জন্য সরকারের কোনো ভাবনা চিন্তা নেই, অথচ যখন কেউ দলবদল করছেন তার জন্য চার্টার্ড ফ্লাইট পাঠানো হচ্ছে। এই দেশে একটা অদ্ভুত প্রহসন। তো আমরা যে শহরে বাস করি সেই শহরটা আসানসোল, এই শহর নজরুল ইসলামের শহর, এই শহরের কবি তিনি সাম্যবাদের জয়গান করেছেন। অতএব আমরা কিন্তু এই অবস্থায় চুপ করে থাকতে পারি না, আমরা পথে নিয়েছি। তাহলে স্লোগান কি? মানে স্লোগান হচ্ছে যে যখনই কোনো অন্যায় হবে আমরা সংস্কৃতি জগৎ তার বিরুদ্ধে পথে নামব এবং আমরা সেই জন্যই স্লোগান রেখেছি যে সংকটেরও কল্পনাতে হয়েও না ম্রিয়মান। সংকট আসতে পারে, সেই সংকটকে আমাদের সকলকে মিলে যুঝতে হবে। এই সংকট বিলগ্নীকরণের সংকট হতে পারে, এই সংকট মত প্রকাশের স্বাধীনতা তা কেড়ে নেওয়া হতে পারে, এই সংকট হতে পারে আমাদের স্বাধীন ভোটাধিকার প্রয়োগ করা তা রোধ করা হতে পারে। এই যে গতকালকে গুলিতে আমাদের 5 জন মানুষ যারা সহ নাগরিক তারা প্রাণ হারালেন, তারও প্রতিবাদ এই মিছিল থেকে উচ্চারিত হবে। ভোটের সময় এই মিছিল ভোটারদের প্রভাবিত করতে পারে না? দেখুন, আমরা মানুষকে সচেতন করতে নেমেছি, আমরা কোনো রাজনৈতিক দলের নই। আমাদের কাজ নয় এটা বলা যে আপনি অমুককে ভোট দিন অথবা অমুককে ভোট দেবেন না, এটা আমরা বলবো না। আমরা শুধু মানুষকে বলবো যে বিগত বেশ কিছু বছর ধরে যা সংগঠিত হয়েছে গোটা দেশ জুড়ে, সেগুলো মাথায় রেখে তবেই ভোট দিন। আমার নাম সুদীপ্ত রায়। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल के एचएलजी हॉस्पिटल में ऑनलाइन चल रहे परीक्षा के दौरान 2 युवक अचानक ही घुस पड़े और क्लासरूम में ताला जड़ दिया। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उन युवकों ने ऐसा क्यों किया।
কি আপনারা এগুলো ফটো তুলছেন? আপনারা বলতে পারেন কিছু পারমিশন তো আপনাদের ম্যাডাম হসপিটাল ভর্তি আছে। আরে কাগজটা দেখি না, যেটা ম্যাডামের করোনা আছে কাগজটা দেখি না। আমাদের করোনা খবর আমাদের অধিকার আছে কাগজ দেখার। করোনা খবর করব, করোনার জন্য কলেজ বন্ধ, করোনা খবর করব। আপনি যেটা বলছেন সেটাই বলবো, করোনার জন্য কলেজ বন্ধ। चलो ओके क्यों ना जाता तो क्यों नहीं आवाज ए छुपड़े की कोई नहीं बोले রেখে দিও আছে আছে ওরা পালাচ্ছে কথা বলতে, তখন তো ফোনই করে যাচ্ছে ওরা। এই তো তালা মারা অনিদা গল্পটা বুঝতে পারবে দেখি বিচার বিষয় এই ব্যস্ত আছে বলতে এই কেউ নেই আওয়াজ না কেউ নেই প্যারামেডিক্যাল এখানে ডিপ্লোমা এবং বিএসসি ক্লাস চলে, ঠিক আছে। তো নর্মালি আজকে যখন ক্লাস চলছিল তখন কিছুগুলো লোকাল এখানে সাজাদ এবং নিসার এরা আসে, জাস্ট এটাকে লক করে দেয় মেন গেটটাকে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই লকটাও তুলুন আপনারা। তারপরে আমাদের তো অবভিয়াসলি হ্যাম্পার হচ্ছে সমস্ত কিছু, আমাদের অনলাইন ক্লাস চলছিল তখন সেই টাইমে বিএসসি। তো যে বিএসসি তাকেও বার করে দেয়, এবং আমিও এখানকার স্টাফ এবং আমাকেও বার করে দেয়। তো এটাই প্রবলেম। কি কারণে দিয়েছে তাহলে? কি কারণে দেখুন, সে কি কারণে এটা আমিও বলতে পারছি না, কারণ আমি এখানে স্টাফ আছি। আচ্ছা, আপনি কি পদে আছেন এখানে? আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আছি। তালাটা কে লাগিয়েছে? সাজাদ এবং নিসার। যেটা কারা কারা? আর এখানে লোকাল মানে যত সম্ভাবনা কন্ট্রাক্টর আছে, লোকাল কন্ট্রাক্টর। কন্ট্রাক্টর মানে? কন্ট্রাক্টর মানে যে বিল্ডিং টিল্ডিং যারা করেন। তো এই কি বিল্ডিং সে করেছিল? মনে হয় এবার আমাদেরকে লিগেল মানে আমার জয়েনিং এখানে হয়েছে প্রায় 4 মাস, ঠিক আছে। আচ্ছা, স্টুডেন্টরা কি চলে গেল? হ্যাঁ, স্টুডেন্ট আমরা অনলাইন চলছে। আচ্ছা, মানে মাস্টাররা ছিলেন? হ্যাঁ, টিচাররা ছিলেন। আপনারা থানায় রেফার করেছেন? হ্যাঁ, এটা থানাতেই না ভাবছি, এটা থানাতে জানানো আছে এই ব্যাপারটা। আপনার নাম? पंकज चटर्जी। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ आटा मैदा सूजी बेसन छातू और डालिया। एग्रो फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में,
ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइड्स, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। विधानसभा चुनाव को लेकर पांडेश्वर में फिर से एक बार फैली अशांति। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस पर रविवार को लावदोहा ब्लॉक के गोगला पंचायत मदारबनी कोलियरी क्षेत्र में एक भाजपा समर्थक पर हमला करने और वाहन में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया गया, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने सभी आरोपों से किया इनकार। বলবো, দেখুন, এটা তো এখানে আছে কাঞ্চন গৌতম আর তাদের কিছু সাগেরদ আছে, তারা জোর করে বলছে যে না, অন্য পার্টি কেউ করতে পারবে না। আর নরেনের অ্যাটিটিউড তাই, ও অনুব্রত মণ্ডলের কাছে যায় বারবার। অনুব্রত মণ্ডল জানেন মাফিয়া টাইপের লোক, এবং তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে মাফিয়া আছে। কদিন আগে বম বাঁধতে গিয়ে একজনের হাত উড়ে গেল, এখানে বম মারছে, ওইখানে বম মারছে। এবং দিদি এমন লোককে প্রার্থী করেছে যে ক্যান্ডিডেট হয়েই মানুষকে বলছে মেরে দেবো, রক্ত ঝরিয়ে দেবো। ওই রকম লোক যদি ভোটে জিতে যায় তাহলে কী করবে? দিদিরও ভাবা উচিত ছিল যে কাকে প্রার্থী করছে। এবং কিন্তু গণতন্ত্রের শেষ কথা জনগণই বলে। এইসব ভয় দেখিয়ে, এবং কালকে তো শ্রীরাম সিংকে মেরেই ফেল, কাল রাত 1টার সময় কাঁদতে কাঁদতে আমাকে ফোন করলেন। তারপর আমি পুলিশকে বললাম, তারপর পুলিশ এলো, পুলিশকে। কিন্তু আমি বলছি যে এই পরিবেশ থাকবে কেন? এই পরিবেশ মানুষ শান্তিতে থাকতে পারবে না। সবাই নিজের কথা বলবে, বিজেপি তার নিজের কথা বলবে, CPM তার নিজের কথা বলবে, তৃণমূল তার নিজের কথা বলবে। মানুষ যাকে পছন্দ করবে সে জিতবে, এটাই তো নিয়ম। তো না, তুমি অন্য দলের কথা বললে তোমাকে মেরে দেবো, কেটে দেবো, ভয় দেখাবো, ঘরে হামলা করবো, হত্যা করার চেষ্টা করবো, না, ঠিক না। আমরা থানাতে কমপ্লেন করছি, দেখি। আর এর আগেও তো, কালকেও তো আবার হয়েছে। কালকে তো আপনার একটা গ্রামেও তো কালকে বম মেরে দিয়েছে। কাল সকাল থেকে, হ্যাঁ, বাইরে পাটসাওড়াতে কাল বম চার্জ করেছে, কাল পাণ্ডবেশ্বরে মারপিট করেছে। সব জায়গায় একই চলছে। মানে এখন ডেসপারেট হয়ে, যেহেতু মানুষের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে, বিজেপির পক্ষে মানুষ দাঁড়িয়েছে, গরিব খেটে খাওয়া মানুষ। এবং বলছে যে ও যা হবে বুঝে নেবো, একদিন ভোটের 2-4 দিন আগে মাংস ভাত খাইয়ে দেবো, ভোট নিয়ে নেবো।
বোঝো গরিব এলাকায় কি যায়, গরিব এরা কি জানে, একদিন মাংস ভাত খাইয়ে দেবো আমাদের ভোট হয়ে যাবে। এত এই যে ঔদ্ধত্য, যে গরিব মানুষের অত্যাচার করবো কোনো ব্যাপার না, একদিন মাংস ভাত খাইয়ে দেবো মানুষ ভুলে যাবে, এই যে ঔদ্ধত্য, এই ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষ, গণতন্ত্র যারা বিশ্বাস করে তারা এক হবে। এবং এর বিরুদ্ধে আমরা গণতান্ত্রিক, আমরা তো গুন্ডা মানুষ না, ওরা কাল বম গুলি চালিয়েছে, আমরা তো বম গুলি চালাতে পারবো না, আমরা সেই পুলিশের কাছে যেতে হবে, সেই জনগণকে লড়াই করতে হবে। আমরা তো এইসবের জন্য রাজনীতিতে আসিনি, আমরা তো দাদাগিরি করার জন্য রাজনীতিতে আসিনি, আমরা এসেছি যে মানুষের কী করে কাজ করব, মানুষের কষ্ট আছে সে কী করে মেটাবো, কারো পেটে খিদে আছে সেটা কী করে মেটাবো, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবো কী করে, শিক্ষার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, এগুলো করবো। কিন্তু এরা তো অন্য কারণে আছে, দেখা যাক কতটা কী করা যায়। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल की सत्ता से वामपंथी का वर्ष 2011 में ही सफाया हो चुका है, लेकिन रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ एक ही बार तृणमूल अपना कब्जा जमा पाई है। वहीं रानीगंज विधानसभा क्षेत्र वामपंथी का गढ़ हो चुका है। चुनाव की तैयारियों को लेकर इसी विषय पर किया गया कर्मी सम्मेलन का आयोजन। पश्चिम बंगाल की सत्ता से वामपंथी का 2011 साल से ही सफाया हो चुका है, लेकिन रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ एक बार ही तृणमूल कब्जा जमा पाई है। एक तरह से रानीगंज विधानसभा क्षेत्र वामपंथी का गढ़ हो चुका है। पिछली बार भी माकपा के नेता रुनु दत्ता ही चुनाव जीते थे और इस बार पार्टी उनकी जगह युवा नेता हेमंत प्रभाकर को मैदान में उतारी है। कांग्रेस और सीपीआईएम के संयुक्त मोर्चा की ओर से हेमंत प्रभाकर उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं और पार्टी उनके समर्थन में जगह जगह रैलियां, चुनाव प्रचार और कर्मी सभा कर रही है, ताकि इस बार भी जीत उन्हीं की हो। रानीगंज के सियारसोल स्थित जीराडांगा माझीपाड़ा में सीपीआईएम की ओर से एक कर्मी सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की दुर्नीतियों को सामने रखा गया। केंद्र सरकार द्वारा कई संस्थाओं को निजीकरण करने का जहां विरोध किया गया है, तो वहीं तृणमूल की ओर से खिलाओ बे नारे पर भी तंज कसा गया। इस कर्मी सभा में उम्मीदवार हेमंत प्रभाकर के अलावा राज्य कमेटी की नेत्री देवोलीना हेम्ब्रम, पूर्व एमएलए रुनु दत्ता, सीटू नेता किशोर घटक, पूर्व पार्षद नारायण बावरी, महिला जिला नेत्री कृष्णादास गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। আমাদের ওয়ার্ড কাউন্সিলর অনেক লড়াই ফড়াই করে কিছু ছিনিয়ে এনেছে কাজের ছেলে ছিনিয়ে এনেছে, অতটা আপনারা বুঝতে পারছেন না। কিন্তু আমরা যেসব এলাকায় থাকি কাউন্সিলরগুলোকে লুটে নিয়েছিল, ভোট দিতে দেয়নি। আর কোটি কোটি টাকা একটা কাউন্সিলর, আমি অনেকগুলো কাউন্সিলর নাম বলতে পারি যাদের খাবার হাঁড়ি জুটতো না, আজকে হচ্ছে 3-4টে গাড়ি এবং বাড়ি করেছে, 1-2 করে বাড়ি করে নিয়েছে। যাই হোক, এই অভিজ্ঞতা আপনাদের আছে, আপনারা থাকেন এখানে, আমরাও থাকি এখানে। স্বাভাবিকভাবে আমরা একজন নতুন প্রার্থী দিয়েছি। আমাদের পার্টি থেকে ঠিক হয়েছে যে নতুন ছেলে, কম বয়সী ছেলে গতি আনার জন্য নতুন ছেলেকে হচ্ছে যে দিতে হবে। আমরা সেই হিসেবে আমাদের পার্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছে নতুন প্রার্থী হেমন্ত প্রভাকর, আপনারা চেনেন, সুবক্তা, ডিআরএফের নেতা, যুব নেতা, তার রাজ্য স্তরের ভাইস প্রেসিডেন্ট। স্বাভাবিকভাবে তার পেছনে আমরা সব শক্তি দিয়ে দাঁড়াবো এবং তাকে আমার চেয়ে বেশি ভোটে তাকে জেতাতে হবে। আমরা প্রায় 12,000 ভোটে জিতেছিলাম, তাকে প্রায় 24,000 ভোটে জেতাতে হবে। এই আশা আবেদন রেখে আপনাদের সবাইকে লাল সালাম জানিয়ে আমার কথা আমি শেষ করি। ফুল একটা বড় ফুল, একটা ছোট ফুল, এটা বলে না কোনো জায়গায় গেলে কোনো পার্কে হয়তো আমরা যাইনি, তবু লেখা থেকে থাকে যে মানে ফুলে হাত দেবেন না। সেই কারণে আপনারা যখন ভোট দিতে যাবেন তখন আপনারা ভাববেন যে ফুলে হাত দিলে আমাদের কি সর্বনাশ হবে। আমাদের 2011 সালে 34 বছর যে আমাদের সরকারটা পরিবর্তন হয়েছিল, আমরা সমর্থন করেছিলাম, বলেছিলাম হ্যাঁ ঠিক আছে, মানুষ রায় করেছে, মানুষ রায় দিয়েছে, আমরা মাথা পেতে নিলাম। আমরা বলেছিলাম কিছু দেব, সেই কারণে কই লই দা, কিন্তু আসলে কোনো কিছু করবে না। মানুষকে ভাওতা করছে, পরিযায়ী পাখির মতো তারা উড়ে এসছে আমাদের ভোটের জন্য, মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য। সাধারণ মানুষকে আর তারপর তাদের পাওয়া যায় না, সেইটা আমাদের বুঝতে হবে না। আবো বাবন বুঝা, আবো বুঝ হইল তব না। আসল বন্ধু কয়, নকল বন্ধু কয়, অকয়া মুখ এবং মুখোশ, সেইটা আমাদের ভাবতে হবে, আমাদেরকে বুঝতে হবে। আমরা বলেছিলাম কংগ্রেসকে সমর্থন করছি, বাইরের থেকে আমাদের যদি মন্ত্রী তন্ত্রী আমাদের দরকার নেই, আমাদের কমরেড বাসুদেব আচার্য রেলমন্ত্রী হতেন, কিন্তু আমরা বলেছিলাম চাইনি। আমাদের অন্য এমপিরা ছিলেন, সেই জায়গাতে বলছি কখনো না।
আমরা মানুষের স্বার্থে কাজ করতে হবে। সেই জন্য জঙ্গলের অধিকার, আমরা যারা জঙ্গল এলাকায় বসবাস করে আছি, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, যারা অনেক শিক্ষিত মানুষ আছেন, যারা রাজনীতি লোক আছেন, এবং অনেকেই আপনারা দেখে থাকবে ভারতবর্ষের প্রত্যেক রাজ্যকে যখন বাজপেয়ী সরকার ছিলেন তখন কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি उनको तो नोडे जाएगा बाको न्यामा। अब যখন প্রথম যখন বলতে হয় কিনা 34 বছর আমাদের বামপন্থী সরকার একটা নীতি ছিল, আমাদের সমস্ত মানুষের জন্য তারা কাজ করেছিল। সেই জন্য তো আমাদের গর্ব হয় যে আমরা পশ্চিম বাংলায় আমাদের বামপন্থী সরকার ছিল বলে আমাদের আদিবাসী ও আদিবাসী গরিব ছেলে মেয়েরা তারা শিক্ষিত হয়েছিল। আজকে চেক নিলে হুইক কানা তাই চেক কোন নিয়ে নামেদা আবরণ যাহা শিক্ষিত গিদ্র হিনা কাটো চাকরি কো নামেদা। চাকরি যদি হুই হয় তাহলে তো দর হুই কানা প্রাইমারি হুই কানা 8 লাখ 10 লাখ, হাই স্কুল হুই কানা 18 20। তাহলে আবো সাধারণ মানবী আবো যাহা দিন আনে দিন খায় আবো গিদ্র মানুষ কো লাগি চা পোষা মানুষ আমরা কি করে আমরা চাকরি করতে পারবো? কিসের জন্য? তারা টাকার বিনিময়ে চাকরি। আমাদের তো অধিকার আছে যে শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থান আমাদের অধিকার আছে আমাদের। তারা এরা বলতে চাইছে, বিজেপি এবং তৃণমূল বলতে চাইছে তুমি চাষি লোক, তুমি চাষ করে খাও, তুমি চাষ করছে। আপনারা বলবেন না আমাদের রাজ্য সরকারকে? আমরা প্রশ্ন করব না, তা চালু করেছে, আমরা তার তীব্র বিরোধিতা করব। আপনারা সবাই, আমরা সবাই। তারা একটা কথা বলেছে খেলা হবে, তো আমরা আপনারা যখন ভোট চাইতে যখন আসবেন, ওরা আসতেই পারে, সব রাজনৈতিক দল আসতেই পারে, গণতান্ত্রিক আমাদের দেশ, অধিকার আছে সবার। আমাদের যেমন গণতান্ত্রিক উৎসব ভোট একটা পরব, সেই পরবে সবাই আসতে পারে, কিন্তু সেই সময়টা তারা বলছে খেলা হবে। তো কিসের খেলা হবে? আমরা প্রশ্ন করব না কোন খেলা হবে? আমরা যখন বলছি আমরা আমাদের খেলা হবে, চাকরির খেলা হবে, এলাকার উন্নয়নের খেলা হবে, নারীদের নিরাপত্তা হবে, আমাদের কৃষকদের ন্যায্য মূল্যের দাম পাবে, আমাদের যা যা মানুষের দরকার প্রয়োজন সেই সঙ্গে খেলা হোক। কিন্তু ওরা কিন্তু পরিষ্কার করে বলছেন আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি। আমরা বলছি একজন দায়িত্ব রাজনৈতিক দল সেই করবে না। তারা কি শুধু বামপন্থীদের ছেলে ঘরের ছেলেরা গেছিল, সংযুক্ত মোর্চা ঘরের ছেলে মেয়েরা গেছিল না? তারা যদি আদায় করতে পারতো তারাই পেত না? সব সমাজের সব সম্প্রদায় মানুষ পেত? কোনটা? তাহলে কিসের জন্য তাদেরকে পিটিয়ে মারা হলো? আমরা আমাদের মহিলাদের কোনো অধিকার নেই? মহিলারা প্রতিদিন নির্যাতিত হচ্ছে। আমরা 9 তারিখে আমরা আইন অমান্য করেছিলাম। আমাদের সবাই, আমাদের যিনি নেতৃত্ব আছেন মহিলা নেত্রী, উনি গেছিলেন, আমরা সবাই গেছিলাম। আমাদেরকে এক জায়গায় ঘিরে রেখেছিল, কারণ কোনো কথা বলা চলবে না, আপনার নিজের অধিকার আপনি বলবেন না। আমাদেরকে ঘিরে রেখেছিল, তার প্রতিবাদে তাদেরকে ভোট দিতে হবে, তাদেরকে বিরোধিতা করতে হবে। আমাদের रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। एक और जहां भाजपा, टीएमसी एवं माकपा के सैकड़ों कार्यकर्ता अपने अपने दल के उम्मीदवार के समर्थन में दीवार लेखन से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं इन सब से अलग रानीगंज में जेडीयू के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार पासवान खुद अपनी पार्टी का प्रचार करते हुए अपने समर्थन में वोट मांगने के लिए घर से निकल पड़े। एक और जहां भाजपा, टीएमसी एवं माकपा के सैकड़ों कार्यकर्ता अपने अपने दल के उम्मीदवार के समर्थन में दीवार लेखन से लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं इन सब से अलग रानीगंज में जेडीयू के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार पासवान खुद अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करने एवं अपने समर्थन में वोट मांगने हेतु झंडा लगाने के लिए घर से निकल पड़े हैं। जेडीयू प्रत्याशी पासवान का कहना है कि वह इस बार के चुनाव में आम लोगों की समस्याओं को उजागर करने के लिए खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने अब तक माकपा, कांग्रेस, टीएमसी को राज्य में और भाजपा को कुछ पिछले सालों से केंद्र में देख रही है, मगर किसी ने भी जनता के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने जनता से अपील की कि वह एक बार जेडीयू को वोट देकर देखे। जनता के बीच में जा रहे हैं, पूरा स्टेशन से लेकर रोराई से लेकर पूरा रानीगंज मार्केट में लगा रहे हैं। यहाँ के जनता का राय है कि भाई नया चेहरा लाना चाहिए, नया पार्टी लाना चाहिए। यहाँ का कांग्रेस में देखा, सीपीएम को देखा, टीएमसी देखा, बीजेपी केंद्र के संसद को देखा। एक बार जनता यूनाइटेड को देख के देखे। जीतने के बाद मैं समाज में रहता हूँ, बीच में रहता हूँ, गरीब का बेटा हूँ, गरीब के साथ रहूँगा और विकास का काम करूँगा। और जिसकी सरकार हो उस सरकार का
प्रश्न उठाऊंगा कि मेरा रानीगंज विधानसभा विकास होनी चाहिए। रानीगंज विधानसभा लड़ने का लक्ष्य है कि यहाँ का विकास, बहुत क्षेत्र में पानी बिजली का भी दिक्कत है, बेकार पढ़े लिखा बेकार लोग यहाँ पड़े हुए हैं। जो हम मैं विधानसभा में जीत के जाऊँ तो विधानसभा में रानीगंज विधानसभा का नौजवानों का रोजगार देने का, नौकरी देने का बात उठाएंगे। और यहाँ के बहुत ऐसे गरीब हैं जो उनकी झोपड़ी तक अभी तक नहीं है, दूसरे के सहारा जी रहे हैं। कौन सा पार्टी से आप खड़ा हुए? मैं जनता दल यूनाइटेड से खड़ा हूँ। आपका नाम? डॉक्टर राजकुमार पासवान। किन विधानसभा से आप लोग खड़े हुए हैं? रानीगंज विधानसभा से खड़े हुए हैं। और कौन कौन विधानसभा से खड़े हुए हैं? जमुरिया से है, दुर्गापुर से है। जमुरिया से कौन कौन है? जमुरिया से आपका रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बर्धमान के 4 विधानसभा सीटों में दुर्गापुर पूर्व और दुर्गापुर पश्चिम से 3 उम्मीदवारों का नामांकन पत्र वापस लिया गया। पश्चिम बर्धमान के 4 विधानसभा सीटों में दुर्गापुर पूर्व और दुर्गापुर पश्चिम से 3 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र वापस लिया है। सोमवार नामांकन पत्र वापस लेने के अंतिम दिन दुर्गापुर पश्चिम सीट से 2 निर्दलीय प्रत्याशी सोरेन साहा और दुलाल चंद्र धीवर एवं दुर्गापुर पूर्व केंद्र से संपा सेन ने नामांकन वापस लिया है। दुर्गापुर पूर्व से तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी प्रदीप मजुमदार, भाजपा से कर्नल दीप्तांशु चौधरी, माकपा से आभास राय चौधरी, SUCI से जुगल कृष्ण पाखिर, BSP से सुरेश प्रसाद, अमरा बंगाली से अमल चक्रवर्ती, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया दुर्गापुर पूर्व से विजय लक्ष्मी पांडे, मोहम्मद शौकत अली खान, दीपक डाली, दुर्गापुर पश्चिम सीट से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार विश्वनाथ पड़ियाल, भाजपा से लखन घुरोई, कांग्रेस से देवेश चक्रवर्ती, JDU से संजीवन हाजरा, BSP से प्रभुनाथ साहा, SUCI से सोमनाथ बैनर्जी, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया से संदीप सिकदर और निर्दलीय से स्वपन बैनर्जी, चंद्रमल्लिका बैनर्जी। रानीगंज विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार तापस बैनर्जी, भाजपा से डॉक्टर विजन मुखर्जी, माकपा से हेमंत प्रभाकर, JDU से राजकुमार, BSP से अभिजीत बावरी, पूर्वांचल महापंचायत से नीरज रजक और बहुजन मुक्ति पार्टी से नीलकंठ बावरी। पांडेश्वर विधानसभा से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, भाजपा से कुमार जितेंद्र तिवारी, माकपा से सुभाष बावरी, SUCI से डोना गोस्वामी, बहुजन मुक्ति पार्टी से अतुल चंद्र बावरी, BSP से राकेश कुमार दास और निर्दलीय से संजय यादव, प्रदीप कुमार पोद्दार चुनाव मैदान में खड़े हैं। सभी लोगों को चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग से मिल चुका है। বিজেপি করতেন, নির্দলীয় মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন, আজকে আসছেন, কি পেলেন সিন্ধু? অ্যাকচুয়ালি বছর 3 আগে বহুলা রত্ন ওনার নাম প্রীতম শাস্ত্রী, তো ওই দাদার কাছে আমি লক্ষণদাকে নিয়ে গেছিলাম। লক্ষণদার এই রাজনৈতিক জীবনে যাতে উন্নতি থেকে উন্নত স্তরে যাতে পৌঁছাতে পারে, সেই কারণে দাদার কাছে আমিই নিয়ে গেছিলাম লক্ষণদাকে। তো সেই বহুলার ওই পীযূষ শাস্ত্রী উনি লক্ষণদাকে হিরে প্রেসক্রাইব করেছিলেন। তো লক্ষণদা 5 লাখ সামথিং দিয়ে হিরেটা কোথায় যেন কিনেছিলেন। তো হিরেটা কিছুদিন আগে আমাকে বললো, মল্লিকা আমার হিরেটা হারিয়ে গেল। তো আজকে আমি হিরেটা পেয়ে গেলাম। এটা কি যে লক্ষণদাকে যে হিরের খোঁজ দেওয়া হয়েছিল সেই হিরে কি মনে হচ্ছে পাওয়া গেল? আমার তো মনে হচ্ছে আমি সেই হিরেই পেয়েছি। বাকিটা এই হিরে তো মানুষের মনের মধ্যে আছে, সেই হিরের সন্ধান আমি পেয়ে গেছি। কারণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে অন্যায়, সেই লড়াইয়ের বিরুদ্ধে যে হিরে চাই, সেই হিরেটাই এই হিরে, এটা আমার মনে হয়। আপনি তো কতটা আশাবাদী? আমি পুরোটাই আশাবাদী, কারণ মানুষ, পশ্চিম বিধানসভার মানুষ ভীষণ অসহায়ভাবে আজকে ডেটে দাঁড়িয়ে আছে হাঁ করে, যে তারা তাদের যে ভাগ্য তারা কার হাতে সঁপে দেবে, তাদের
এই মানে অন্ধকার থেকে আলোর জগতে কে নিয়ে যাবে? সেখানে কোনো রাজনৈতিক আদর্শ দলের নেতা আজকে তারা খুঁজে পাচ্ছে না, এখন সবাই ফ্ল্যাকচুয়েট করছে। আজকে ডেটে আমরা যেটা দেখছি যে বিশ্বনাথ পারিয়াল তিনি কিন্তু একটা সময় कांग्रेस सीपीएम। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल अग्राधिकार वेलफेयर सोसाइटी के नेतृत्व में फ्रेंड ऑफ एनिमल्स एनजीओ के संयुक्त तत्वाधान में एनजीओ की सदस्य राइमा चटर्जी के पालतू कुत्ते सेल्फी के जन्मदिन के अवसर पर अंचल के लावारिस कुत्तों को भोजन कराया गया। आसनसोल अग्राधिकार वेलफेयर सोसाइटी के नेतृत्व में फ्रेंड ऑफ एनिमल्स एनजीओ के संयुक्त तत्वाधान में एनजीओ की सदस्य राइमा चटर्जी के पालतू कुत्ते सेल्फी के जन्म दिवस के अवसर पर अंचल के लावारिस कुत्तों को भोजन कराया गया। अग्राधिकार निरंतर ही समाज के हित के लिए बढ़ चढ़कर कार्यक्रमों का आयोजन करती आई है। गरीबों को भोजन कराने से लेकर सड़क के आवारा जानवरों तक के लिए हमेशा तत्पर रहती है। अग्राधिकार हमें संदेश देती है कि हम उन बेजुबान जरूरतमंद एवं जानवरों की जुबान बने जो कि अपने लिए बोल नहीं पाते। मौके पर अग्राधिकार के समस्त सदस्यगण एवं फ्रेंड्स ऑफ एनिमल एनजीओ के सदस्यगण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के लावदोहा ब्लॉक के गौर बाजार इलाके में पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने चलाया जनसंपर्क अभियान। गाड़ी जो साइड कर दे। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की ओर से सोमवार को आसनसोल के उषाग्राम स्थित एक निजी होटल के सभागार में किया गया संवाददाता सम्मेलन का आयोजन। বিজেপির যে হাওয়া, সেই হাওয়াকে উত্তুঙ্গ শিখরে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। এই আসানসোল জেলার সর্বভারতীয় বিজেপির সভাপতি পদার্পণ করবেন আগামী 14ই এপ্রিল। সেই সূচনা দেওয়ার জন্য আপনাদের কাছে আমরা উপস্থিত হয়েছি। যারা সাহিত্যিক, যারা ডাক্তার, যারা উকিল এবং যারা সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী, তাদেরকে সাধারণত বুদ্ধিজীবী বলতে আমরা বুদ্ধিজীবী তো সকলেই। না, সেটা প্রেস মিডিয়ার সামনে বুদ্ধিজীবী কথা আমরা সেটা বলতে পারি না। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আপনারাই সেখানে দেখতে পাবেন কারা আসছে। বুদ্ধিজীবী নাম করা মানে হচ্ছে সবাই বুদ্ধিজীবী, একজনের নাম কী করে করবো? পুরো শিল্পাঞ্চল, এই দুটো বিধানসভার তো প্রধান ফোকাসটা হচ্ছে দুটো বিধানসভা, আসানসোল নর্থ এবং সাউথ। তাছাড়াও বিভিন্ন জেলা থেকেও কিছু কিছু, বিভিন্ন বিধানসভা থেকেও কিছু কিছু আসবেন। ঠিক আছে। के आगमन के बाद और भी बहुत सारे हमारे केंद्र से, राज्य से नेता आएंगे और हर प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं प्रोग्राम होगा। तो आप लोगों को विशेष तौर पे आज का जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है उसकी सूचना मैं दे रही हूँ। और साथ ही एक सूचना और दे रही हूँ कि हम लोग 3 लोग मीडिया प्रभारी हैं। करीब करीब रोज़ ही एक बार आप लोगों के साथ बैठेंगे,
समय और जगह आप लोगों को एक ग्रुप के द्वारा बता दिया जाएगा। धन्यवाद। नहीं आएगा आप यहाँ आ गए। ना ना अच्छा ঘুষ গেছে পিছনে লাইটটা বন্ধ করতে হবে সুইচটা আছে অফ কর না এটা এখানে এখানে আছে जैसा कि दादा ने बताया कि 14 तारीख को नड्डा जी आने वाले हैं आसनसोल में। वो यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, समाज से जुड़े लोग हैं, उनके साथ मीटिंग करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने उनका 2 जगह प्रोग्राम रखा है, एक फर्न रेसिडेंसी में जो साउथ विधानसभा में पड़ता है और एक यहाँ सिग्नेचर में। आप लोग भी रहेंगे वहाँ और आप लोगों के सामने ही वो बुद्धिजीवी, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के जो समाज सेवी लोग हैं, सबसे बात करेंगे, उनकी समस्या, उनकी राय लेंगे उनका कि आप लोगों का क्या राय है। और ख़ास करके जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उसकी तैयारी की भी जानकारी लेंगे हम लोगों से। तो उस विशेष करके यही सूचना के लिए आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। बाकी डिटेल्स में दादा ने आप लोगों को बताया ही है। और मैं आज थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम, जो प्रधानमंत्री जी का जो 17 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आसनसोल में, निघा क्या एरोड्रम नाम है ना, एरोड्रम मैदान में। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज़। नमस्कार।